节目还没开始前，请按下订阅键，打开小铃铛，就不会错过本频道的最新影片。谢谢。今天这2个家伙假期跑过来摆档啦。今天主题圣诞节，因为明天就是圣诞节了嘛，所以今天这个圣诞节我们有礼物，小礼物。圣诞节快乐！带他们去逛街啦！明天就是圣诞节了。你拿来做么了？牵姐姐手啊！你们要吃熟悉吗？关熟悉要吗？那边。走。玩 U 咯，玩 U。走那边。走那边。关左。你们知道在万金有这么一间伴手礼店铺吗？就在小红坝楼上，从这个楼梯口上去哦。Lifetime Gift Shop 一生伴侣，这里有各式各样的伴手礼盒，为您的爱情、亲情、友情提供最精致的礼盒选择。每一个重要的日子都值得被纪念，每一份情感都值得被珍藏。无论您是想为爱人送上一份甜蜜的惊喜，还是想要为朋友送上一份特别的生日祝福，或是想要为家人送上一份温馨的节日礼物，都能满足您的需求。当然，还有必不可少的结婚伴手礼礼盒，几十种款式任您挑选。还有新年乔迁寿宴礼盒。各式各样的儿童伴手礼礼盒，也承接各个企业的开业伴手礼等等，让我们一起为您的每一个重要日子增添一份特别的色彩。感谢您的观看，期待您的光临。拿喽！直接。Day 2，圣诞节快乐！大家好，我叫Kelvin，欢迎来到我的频道。现在在增加肉下来吃午餐。这家伙今天穿得很漂亮哦。有没有穿得很漂亮今天？今天是圣诞节了，祝大家圣诞节快乐。那我下来吃拉沙，这是拉沙米粉面，看一看，不错，吃一下的。在这一间上湾美食茶室，
好，喝一杯咖啡杯。爸爸是辣的。辣的，这个辣的。打字吗？打。太多讲。他不会讲话。他都不会讲话。给个发声。1万 D20。哎，今天过来走 shopping， 还有爱梦，很多人啊，今天很多车啊，parking 都等了半个小时啊。上厕所去。人山人海啊，都是人头啊，恐怖啊！假期过来走就是这样啊，买个东西要排长龙啊。不知道你们在今天25号圣诞节有去哪里走走没有啊？是不是跟着我的情况一样啊？车位难找啊，然后来到的话人头就很多啊。这个要上厕所了，我也是要上。哇，朋友们，看这个圣诞树，Very beautiful。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. 圣诞节快乐！ We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep,
never stop. As we shot from the top, we're gonna be. Merry Christmas! We're gonna be. Two hearts running快乐快乐！感谢收看，还没订阅的观众们，快去订阅哦！感谢一路支持我的观众们，谢谢你们，我会继续把视频做得更好。